Haleluya. Haleluya, selamat datang di Gereja Welcome Bukit to Siong Zion pada Church for our ibadah hari Wednesday Rabu. service. And as I have Seperti yang saya shared telah last berbagi this pada hari past Minggu, Sunday, minggu and this lalu past Sunday's study was a prelude tentang to the apa Bible yang study akan series that we kita are going to be pelajari doing pada on Wednesdays. setiap hari And Rabu. Jadi today we're going hari ini to kita akan start dimulai with the introduction to the dengan Word, pendahuluan and I'd dengan like to title judul it "Why Kenapa Study Belajar God's Word." Firman Allah. Kita We're akan going old school melakukannya now. secara I'm tradisional. sure you can remember the old days when we used to write on the board. Instead of the board, I'm writing here. Kita akan But we are kita akan going to melihat Alkitab spend kita time together to masing-masing, look up Bible verses rather than dan kadang show you. ini akan And mengizinkan sometimes kita that untuk lebih allows us mengerti. more time to Jadi process in mari our kita hearts and lihat in our minds. Alkitab kita So let di us turn our Yohanes Bibles to John 8 chapter 8, verse ayat 51. 51. Yohanes 8 ayat verse 51. 51. You have your Bibles, right? Okay. I will show you on the screen, but please don't just sit there and wait for the Bible verse Saya to akan come up. menunjukkan I di believe that God will bless layar, you tapi kita jangan extra hanya when duduk we melihat, actually tapi go through, cobalah buka look Alkitab up kita our masing-masing, Bibles. yaitu Amen. Yohanes 8 ayat So John 51. Mari chapter kita 8, verse baca 51. sama-sama. Let us read Mari kita mulai. together. Aku Ready? berkata kepadamu, Begin. sesungguhnya barang Truly, siapa truly I menuruti say to you, firman-Ku, if ia tidak anyone akan keeps my mengalami maut word, sampai he will never selama-lamanya. Indah see firman Tuhan. death. This is the word of Jadi God. kita akan Amen. belajar tentang And firman so di we are mana going to be studying the word of adalah God, Alkitab. which is the Bible. Kenapa Allah And memberikan kita why Alkitab? did God give us the Bible? Kenapa kita Why seharusnya are we belajar supposed to Alkitab, firman study the Tuhan? word? Apa In other yang akan words, kita what dapatkan? will we get? What Apa yang will kita come dapatkan out of dari doing mempelajari Alkitab Bible ini? studies and studying the Banyak word orang of God? berkata, A lot of people today say, hey, selama saya as long percaya as sama I Tuhan believe itu in udah God, cukup gitu loh. isn't that good enough? Do we have Saya to tidak go akan through menjadi and pendeta, study? Or I'm tidak not akan going to be menjadi a seorang pastor, I'm teolog. not going to be a Kenapa saya harus theologian, belajar firman? but why do I need to Itu study the word? karena Why do I need to karena study? Tuhan It's menciptakan because kita. God created us. Karena kita adalah It's anak-anak because Tuhan. we are children of Apa God. yang terjadi And ketika so, kita belajar what will firman? happen when we study the word? I'm not going to Hari ini cuma give you all the pendahuluan, answers jadi today. saya Today tidak is akan just memberikan an banyak introduction. jawaban. So, what will happen? Our perspectives will change. Jadi seiring dengan kita belajar, maka pandangan kita akan berubah. Pandangan seperti Perspectives will apa? change. What kind of Pandangan perspective? kita Our perspective tentang regarding Tuhan. God. Tuhan yang God who sepertinya seemed to be sangat so far jauh, away. God who seemed to yang be sepertinya so up sangat seperti di atas di where? surga. Heaven. God who seemed so Pandangan distant. kita setelah kita baca Our firman, perspective pandangan kita after tentang studying Allah the akan word, berubah. our perspective of God will change. Di Where mana yang God kita masa Allah itu sangat who jauh, used to itu sebenarnya feel so far Allah away individual, is so Allah personal. personal. Is so close to me, so Yang approachable. kedua, kita akan melihat And secondly, we're going to think about kenapa pandangan kita akan berubah. Kedua, perspective change yaitu in regards kita to myself. kita akan melihat tentang diri kita. Siapakah diri Who kita am I? sebenarnya? So this Itu is ada bagian part dari of the doktrin doctrine of manusia. mankind. Setiap manusia Every man who is born yang into lahir this adalah world as keturunan descendants Adam of yang Adam adalah are born seorang yang sinners. berdosa. And so, Siapakah saya? who Jadi am kita I? akan bertanya, siapakah saya? Saya And I adalah am a seorang yang sinner. berdosa. We are Dan all born sinners. bagaimana And how Allah is God memperlakukan seorang treating yang these berdosa ini? sinners? What is God's Dan plan for di them? dalam And where am I rencana in itu, that di plan? mana kita sedang berdiri? Di In dalam the mata eyes of Allah, God, what is my gambaran spiritual image? rohani kita seperti apa? We all have our Kita ada self-image. We all have our gambaran social sosial, image. We all we have ada our own gambaran perspective. kita What tentang diri kita masing-masing. how I perceive myself versus how others perceive me. And in living in this society, we care about that. I care about what is my self-image versus Jadi kita how akan other people look at me.
Banyak And yang a lot of people merasa do get depresi dan depressed, bahkan bunuh even commit diri suicide, ketika mereka when they mendapatkan orang lain perceive melihat that other mereka people look at me dengan pandangan yang with negatif. negative perspective. Tapi dengan belajar But firman itu mengizinkan studying the kita word untuk mengerti allows siapakah us diri to kita, siapa understand yang who harusnya I kita am, menjadi, who I dan should siapakah be, kita di and who mata I Allah. am in the eyes of God. Dan pada akhirnya, And in the karena end, kita because we are created by God, kita and because diciptakan we need to come oleh before God Allah in the dan end, kita harus that is pergi what ke really matters. harus menghadap Allah. How God perceives me and where I am in that perspective. And how does God Jadi kita come kena to me? bagaimana Allah itu Who datang is a kepada sinner? saya, seorang How does pendosa, God dan come to mengubah me saya and dan changes me mengubah saya menjadi and brings seseorang me yang to where He Allah wants me mau. to be? Dan Another hal thing lain that yang akan happens terjadi when ketika kita we belajar study the Word firman, is our consciousness, spiritual consciousness, kesadaran rohani kita dan pengertian, and understanding jadi kesadaran rohani kita dan pengertiannya will broaden. It will akan broaden semakin our dimengerti. spiritual consciousness Contohnya, and understanding. For example, sebelum kita baca firman, ketika saya before mendengar study the firman, Word, when I hear langit, the word kata langit, sky, satu hal yang saya pikirkan there's one thing that I think about. ketika When I hear ketika the saya word mendengar heaven or kalimat heavens, there's only one thing, surga, kita or a very mempunyai narrow pandangan yang perspective sangat of pendek, what heaven is. sangat sempit But then when we study the tentang word, surga. heaven can mean so many things. Tapi The kita Bible setelah speaks baca about firman heavens dan and the Alkitab heaven. berkata tentang The Bible and surga. heaven it also refers to the Jadi surga sky. itu bukan hanya Heaven tentang refers to the langit, tapi spiritual itu realm. adalah And so we can bagian understand, and spiritual. we have been studying about trees, soil, seed, and all that understanding Dan pandangan becomes kita akan menjadi luas. more broader. Jadi kita tidak hanya Meaning, melihat apa yang we kita don't lihat, only see what tapi we kita see, mulai melihat dan we get to mengerti start to bagaimana see Allah and berkata understand kepada how kita God dan speaks bagaimana to us, dunia ini and how berjalan this dan world bagaimana is progressing, and how the bahasa heavenly surga language, terjadi heavenly di dalam understandings Alkitab dan take juga di place dalam in kehidupan the masing-masing. Bible and in our Yang life. ketiga, apa yang And terjadi then, ketika kita belajar thirdly, firman what adalah happens when we kita study the akan word mempunyai is we pengertian will have yang a lebih better dalam tentang understanding penyelamatan. of salvation. Apa itu penyelamatan? Penyelamatan What is itu salvation? berhubungan dengan Salvation in hubungan relation kita to our relationship antara hubungan kita antara between saya dengan Allah. me and God. And that the reconciliation of that broken Jadi relationship is called hubungan yang kembali itu namanya penyelamatan. God Jadi bagaimana Allah save menyelamatkan manusia. mankind who has fallen. Jujur To be kita honest, we are born kita lahir sinners sebagai seorang unless pendosa. God does anything to Dan jika us, Allah tidak melakukan unless sesuatu God untuk does menyelamatkan something to save kita, us, kita we akan will just musnah perish sebagai as orang pendosa. fallen sinners, and there is no one who can save us. We might enjoy our life or not enjoy our life, but for that short period of time, we will Kita live on mungkin this earth menikmati and hidup perish. ataupun tidak, tapi selama jangka waktu yang Very pendek kita hidup empty, di bumi void, ini, pada akhirnya kita and akan musnah. vanity. Jadi semuanya sia-sia. But Jadi pengertian tentang penyelamatan yaitu mengerti tujuan Allah dalam menciptakan kita pada mulanya. Yesaya 43 ayat 4 Yesaya 43 ayat 7 dan 21 dikatakan Allah menciptakan kita untuk memuliakannya. And so we can understand by reading, studying the Bible. Jadi selama kita belajar firman, kita akan mengerti kenapa Allah menyelamatkanku. Dari pandangan kita, kita harus bertanya, kenapa Allah melakukan semua ini menyelamatkan kita? Kenapa? Alasannya apa? Kenapa Allah menyelamatkan kita? Why is He doing this? Why is He doing this? Dan untungnya apa? Tujuannya apa buat kita? Oke, kita akan diselamatkan. Terus
then what? Terus apa Why? bagusnya What is so tentang good about being diselamatkan? saved? The thing is, Kita mungkin datang ke may gereja, say, kita we come to memuliakan church, we may Allah say, dengan I bernyanyi, praise God, I pujian. sing Apakah praises. kita benar-benar Did memuji I Allah? really praise God? We had Kita praise sebelumnya time telah just bermuji now. Allah ya, kita We sang the bernyanyi. songs. Did that Tapi praise kita bertanya, really apakah reach God? pujian Did I praise kita God? itu Or did I just sing? sampai pada Allah? When you pray, because you have problems, Kita berdoa. we pray Apa because kita berdoa karena kita pray. punya We masalah, need things. atau We need to karena seek kita God. meminta But is sesuatu, that prayer atau really karena reaching God? kita mencari We Allah? live Apakah and we doa serve kita itu God and benar-benar we're nyampai doing pada well, spending Tuhan? time for God and doing work at the church. But is that counted by God? Jadi ini That's all adalah part of this pengertian salvation dari understanding. penyelamatan. Because as long as my Selama sins dosa are blocking me and God, itu no matter how akan much I menghalangi sing and say antara I praise kita God, dengan Tuhan. it will not Sebanyak reach God. It berapa will not banyak kita glorify berdoa, Him. menyanyi, itu akan menghalangi. Kita We melakukan spend berjam-jam hours and pekerjaan hours Tuhan. doing God's work. Tapi Hopefully selama God kita will masih ada recognize dosa that. itu, But as long as we dan have kita that tidak sin and we're not diselamatkan, saved, maka itu semua adalah sia-sia. it will not count. Jadi apa harus kita So lakukan? what do we need Bagaimana to do? agar doa How does saya my itu prayer reach the throne sampai of God? pada How does my tahta praise Allah? be heard by God and Dan God's name is bagaimana glorified? And how do we kita serve harus God in melayani a way that agar Tuhan God recognizes it mengakuinya. in a way that is fruitful spiritually? Jadi yang pertama And so yang paling first penting adalah and most important, foremost hal yang paling penting adalah importance sebelum kita melakukan apapun before we do adalah anything is tentang salvation. Penyelamatan Salvation means artinya itu untuk minus sins. menghilangkan Get dosa. rid of our sins. Dosa kita diampuni. Get our Pada sins penyelamatan. forgiven. Dan juga And tentang plus, hubungan kita dengan our Allah. relationship with God. Restoration of our relationship. Jadi hubungan kita dengan Allah itu diperbaiki, dikembalikan. We have to come back to where Adam was in order for us to be Nah, able to glorify Him. Untuk melakukan And in ini, order to do Alkitab that, berkata, the Bible tells us Tuhan that He mengirim sent Yesus Jesus Kristus. Christ. Menurut Galatia 4 ayat According to 4 Galatians dikatakan, chapter 4 verse 4, He said, pada at the waktu yang telah fullness of the time, ditentukan, He came. Yesus Kristus datang. Dan itu memakan waktu 4.000 tahun. 4,000 years, according to the biblical calculation. Pada waktu yang telah ditentukan. Fullness of the time. Literally was more than 4,000 years. Pada waktu genap waktunya, yaitu 4.000 tahun. Is it because itu apakah karena Allah harus mempersiapkan sesuatu atau Allah kurang kemampuan? Kenapa tidak melakukannya secara langsung? Kenapa harus menunggu sampai 4.000 tahun? Ini bukan karena Allah kekurangan kekuatan, tapi ini mengatakan kepada kita betapa gelapnya dosa kita. Dan itu adalah waktu yang Allah berikan, kesempatan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi Allah tidak, ini tentang hubungan kita dengan Allah. If it's a broken robot, He can just fix it like that. Yang berhubungan, yang ada hubungannya dengan emotion, our heart, dengan our emosi kita, dan Allah tuh menghormati kita. Jadi ini adalah waktu yang Allah berikan kepada manusia untuk manusia kembali balik kepada Allah. Jadi pada saat waktu genapnya Yesus Kristus datang, genap waktunya, ini menunjukkan kepada kita berarti Allah mempunyai rencana dalam sejarah manusia. Allah itu mempunyai rencana. Maka itu dikatakan setelah genap waktunya Yesus Kristus datang. Jadi pada saat kita belajar firman, kita bisa mengerti rencana Allah.
Dan bukan hanya tentang penyelamatan Not kita, only tapi about setelah our penyelamatan salvation, but kita, after our salvation, apa yang Allah mau kita lakukan? what does God want us to do? Jadi bukan hanya masa Not only lalu, masa past, sekarang, present, tapi juga masa depan. but also future. Jadi dengan mengerti So, firman ini akan membantu understanding the kita Bible mengerti will help us to bahkan understand di even mana kita about seharusnya berada where we tentang should be, masa depan kita. about our Jadi future. saya berdoa dengan belajar firman So I pray dengan that by sungguh-sungguh studying the kita word bisa faithfully, mengerti waktu that we may di mana kita understand sedang berada, the times where we are, where am I? di mana sejarah kita sedang Where is berada. our history at right now? Jadi So secara sejarah we have Allah akan God will memberikan give us kita a pandangan, perspective, pengertian understanding yang of dalam di the, mana understanding sejarah kita where our sedang history berada is dan di and mana where kita I sedang am. berada. In reference Dan ini or in akan comparison to dihubungkan God's dengan plan. rencana Allah. Jadi yang pertama, mari kita And mulai so, dengan, let us begin with mari kita how lihat dua let us poin. think Yang about pertama, the 2 points. Our perspective pandangan of God. dari Allah. We can the theological Atau term would doktrin be Allah doctrine secara of God, teologi. but for us to have a easier Jadi bagaimana understanding, kita perspective melihat of kepada God. Allah? Kenapa How ini do I penting? perceive God? Karena Why is setiap this orang important? Because mempunyai everybody imajinasi has yang berbeda-beda, different gambaran yang imagination, beda-beda, different dan juga image pengertian or different berbeda tentang definition Allah, of who God is sebagaimana or who Allah God should seharusnya. be. Setiap Every culture has different shape of God, different understanding Jadi of God, setiap different practices of peradaban how itu to worship. berbeda-beda bagaimana cara mereka Every menyembah Allah. person, Dan even setiap within the agama, same religion, setiap orang mempunyai every pandangan person berbeda may tentang have Allah, different pengertian views yang of berbeda. who God is. Bahkan I wouldn't sekarang be ini di dalam surprised, ruangan even ini, within this room, jika kita bisa if we can take mengeluarkan out and show my pandangan kita tentang understanding Allah, of who God is mungkin or who God setiap should orang be, I think everybody might have pasti a mempunyai little bit of sedikit different pandangan yang view of berbeda who tentang God is. Allah. But then Dan the masalahnya, issue is, tapi Allah itu cuma the problem satu. is, there's only one God. Jadi Allah siapa yang So whose sebenarnya? God is the Kita true semua God? bilang kita percaya dengan We all kepada say Allah we yang believe sama. in the same Tapi God, apakah but pengertian is your understanding kamu of dengan God the pengertian same saya as tentang my Allah itu understanding of sama? God and his understanding of God and her understanding Jadi of God? alasan kenapa kita belajar And so Alkitab the reason why we are studying the agar Bible kita mengerti is tentang so that Allah we melalui understand God bagaimana through Allah what mau kita how mengerti God tentang Dia. describes himself. Jadi setiap orang mempunyai pengertian So berbeda everybody has different tentang understandings of what Trinity is keilahian and dan juga divinity kemanusiaan and Yesus. humanity Nah, of itu Jesus karena Christ. kita telah And that is because we have kehilangan lost that pengertian dan juga understanding and ilmu knowledge of God through the karena fall. kejatuhan. The fall, Jadi we are manusia itu created, diciptakan mankind di was dalam created in gambaran the Allah. image of God. Ini Image bukan of God secara does not fisik, only speak about the physical tapi image, but different traits karakter of yang berbeda. God, different characteristics of God. Jadi kita mempunyai karakter dan atribut Allah di dalam manusia. In his creation. And some of the aspects and attributes Tapi karena that we have kejatuhan, lost kita kehilangan karakter dan atribut because of the ini, fall we have lost yaitu kita kehilangan kekudusan. holiness. Imamat Leviticus 19 ayat 2. chapter 19, Kita verse telah 2. kehilangan We have kebenaran. lost Ini righteousness. semua adalah These are gambaran images dari of Allah. God. Mazmur Psalm 116 verse 2, 116 ayat 2. verse 6, I'm sorry. Dan juga kita kehilangan And then kebaikan. goodness. Jadi selama That's kita why belajar as we firman, study the dengan word, belajar firman, kita selama kita studying the belajar firman, word, kita please do jangan not menganggap ini misunderstand hanya it as sebagai just informasi ataupun knowledge, hanya sebagai pengetahuan. information, Jadi activity. ketika kita When we study the word, we're hearing. kita belajar firman, becomes itu knowledge. akan menjadi From pengetahuan dan It akan needs to melt down, turun ke dalam hati not only to the heart, dan bukan not hanya only di to dalam our life action,
but it needs to bukan hanya reach the akan soul mempengaruhi and spirit. sikap, tapi ini akan It juga begins with a physical merubah activity, such as you roh. coming Wednesday evening, sitting there, listening. That's physical activity. Taking notes or trying to understand what the Bible content is, the study Dan dari content is. pengetahuan itu, And then from that knowledge, itu akan it should menuju reach ke to the heart, hati. the soul. But it needs to Karena go firman further adalah because the word of God is spirit. roh, It jadi needs to harus have a ada spiritual perubahan activity. dari roh. That's the Dan studying of the ketika word. itu So when terjadi, that maka hidup happens, kita akan our berubah. life will start to change. Di dalam hidup And kita in akan our adanya life, we will kekudusan, have kebenaran, holiness, dan kebaikan. righteousness, Markus goodness, Mark 10 ayat chapter 17 10, sampai verse 18. 17 and 18. Dan juga akan ada kekekalan. Eternity. One of the main attributes Allah of itu God kekal. is that He is eternal. Deuteronomy 33, verse Ulangan 27, 33 ayat 27 dan juga Isaiah Yesaya 9, 6, 9 ayat 6 dan Genesis Kejadian 21. 21 ayat There are 3. many other verses that tell us about God's attributes, but these are some Dengan of kata them. lain, So in karena other words, kejatuhan, we kita have, telah because of kehilangan the fall, we have pengertian, lost pandangan understanding, akan Allah. perspective of God. We Jadi kita do melihat not Allah understand, we don't dengan tidak perceive benar. Him correctly. Jadi pandangan kita We tentang have Allah tuh menjadi misunderstandings salah of Him. karena kejatuhan. And that's why if my understanding Jika of God and who pengertian God is, kita tentang let's say this is Allah, me, tentang siapakah Allah itu, and my understanding of God is misal contohnya A here. di sana, tapi sebenarnya Allah But itu God is actually here. di atasnya. So if I Dan understand kalau this is pengertian God, kita tentang Allah itu di and I pray sana, to kita Him, berdoa, I praise kita Him, I do everything to menyanyikan Him, pujian, what will God say? maka itu That's Yesus why Jesus came and said in berkata, Matthew chapter engkau 7, mungkin akan berkata, Allah, you ya may Tuhan, Tuhan. say, Lord, Lord. Engkau And say you cast out mengusir demons setan and dan you healed sebagainya, and you did dan this, you did menyembuhkan, dan that. engkau melakukan banyak And hal di dalam nama Lord Allah. will say, I Tapi never Allah akan knew you berkata, saya tidak mengenalmu, because you did it to your God, your karena understanding kita of God. melakukannya kepada And that's Allah why dalam pengertian kita even when sendiri we gitu. go to church and read the Bible, Kita ke gereja, kita there's a membaca danger, there's a firman, risk of still having a superstitious faith, still tetap believing masih in ada other gods sebuah or your own resiko understanding of God rather than tentang bagaimana really kita worshiping percaya our God. Allah dalam pandangan kita sendiri dan And bagaimana that's kita why beribadah tentang even Allah yang Christians, kita percaya even sendiri. if we are born Christian or Jadi whatever, walaupun grew kita up in a lahir Christian sebagai family, seorang went to mission school, Kristen, it doesn't matter. itu We tidak have to penting. study Tetap kita the harus Bible belajar correctly. And it's firman only dengan through, benar. Dan the Bible hanya says, melalui only firman, through the firman help of the berkata, Holy Spirit, hanya dengan God's own Spirit, bantuan Roh that we Kudus, can understand. So even karena though we Tuhan are studying adalah the same, Roh, maka itu together, kita bisa mengerti hanya dengan sitting bantuan here Roh in the same Kudus. place, Kita duduk di only sini, those of you who di receive the tempat yang Holy sama. Spirit Hanya will come to a correct mereka understanding, yang and this menerima Roh teaching Kudus will come akan and mengerti come dengan into pengertian our yang spirit. benar, dan itu akan masuk ke dalam roh So masing-masing. we need to pray. That's Jadi why we kita need to harus pray every time berdoa. we study the Maka Word itu of kita God. harus setiap kali kita God, please sebelum help kita me. belajar kita harus Send berdoa. me your Holy Spirit, Tuhan, so tolong kirimkan that Roh even Kudus. if Pastor Sam says the wrong thing, Jadi walaupun pendeta saya you may protect mengucapkan me kata yang from salah, the wrong tapi understanding, so that even the difficult things of the Bible, walaupun you will Alkitab help me to understand, kelihatannya not only in susah, the head, tapi Roh but Kudusnya akan in my membantu life, and also in my di soul dalam and spirit. hidup kita, di dalam jiwa batin kita. So basically, Jadi without dasarnya this image of God, tanpa gambaran basically Allah we ini, are in the dark. tanpa gambaran-gambaran Allah ini, kita sedang berada dalam And kegelapan. when we don't have Dan ketika these kita tidak attributes of God, mempunyai when we don't have atribut salvation, when we have Allah sin, ini, ketika we kita cannot mempunyai come dosa, to God. kita We tidak cannot see bisa God. datang kepada Exodus Allah. chapter Keluaran 33, 33 verse 20 says, ayat 20 berkata, when we sinners
Ketika kita behold sebagai God's seorang face, we will be pendosa struck to death. melihat muka Allah, kita It's akan like when we were mati. in darkness, pitch darkness, and Itu seperti suddenly we kita look sedang at berada dalam ruangan bright light sangat like the gelap dan sunlight, tiba-tiba ada we'll be cahaya blinded. yang sangat terang. Darkness will be put to death. Dan kegelapannya akan dimusnahkan. And so we cannot see God Jadi kita tidak bisa because of the melihat fall. Allah karena We have no kejatuhan. perspective or wrong perspective Kita of mempunyai God. pandangan atau We pengertian cannot Allah yang behold salah. God's face. Jadi kita tidak bisa There's a melihat problem. wajah Allah. Dan itu adalah sebuah masalah. Although we are in darkness, we are in sin, we want Walaupun to kita see di God. dalam We want to come to kegelapan, know di God. dalam dosa, But when God kita mau himself datang kepada reveals Allah. himself to Dan us, ketika we Allah die. menyatakan So how do you dirinya, solve that kita problem? mati. Jadi maka itu That's harus why menyelesaikan God masalah ini. Maka found itu ways to Tuhan reveal himself menemukan without having us cara die. untuk menunjukkan How? dirinya. Bagaimana? Through Melalui revelation. This is called wahyu. special revelation. Wahyu The khusus, word of God. yaitu Through firman Tuhan. angels, through the prophets. And Melalui eventually, malaikat-malaikat, God himself melalui came, but he came as the Son. nabi-nabi, He dan sent the Yesus Son Kristus in datang the flesh sebagai seorang so that we would putra. not have to die even when we see him. Jadi And so maka he itu himself sehingga is kita the tidak word, mati but he ketika comes kita down melihat saying, wajah I Allah. brought the word. He is the word that we need to Yesus receive, but he Kristus says, you datang have to dan receive berkata, my saya word membawa firman. in Dia the form sendiri of adalah teaching, in firman. the form of Dan kita speech, harus in the form menerima of firman writing. itu. So we're going to talk about more specific, more detail about the word next week. Dan minggu depan But kita akan that melihat lebih word that dalam tentang came, firman. and he Dan firman is itu Jesus datang, Christ, dan firman itu adalah Yesus Kristus who will give us yang akan light memberikan kita hidup, yang akan memberikan and kita understanding, terang dan juga pengertian. so that we can stand before Sehingga God again. kita bisa berdiri di hadapan Allah. And then once Lalu we are able to come to the light, setelah kita open bisa our datang eyes, get our kepada sins terang itu, forgiven, membuka mata kita, then dosa we can kita stand before the Father, before God, and we diampuni, don't have to be killed. Right? pada akhirnya kita bisa So berdiri di Jesus hadapan comes Allah. Kita to tidak harus mati. prepare us for that, Jadi Yesus and Kristus then datang he says, untuk I will come again, but when I come again, I'll come in the name of the Father. He prepares us to meet the light. Jadi Yesus Kristus datang untuk In mempersiapkan Matthew kita 23, untuk bertemu dengan terang itu. Dan Yesus berkata, saya akan datang lagi. there's Di Matius a parable 21 of the ada farmers, the vineyard, and the master goes away, gives it to the farmers, and then he sends the servants to check the slaves. They kill them. He sends the son to check. They even kill him, and he says, ada "At the end, perumpamaan I am going to tentang come." Same thing in penggarap James chapter 1, 17 and 18. kebun anggur, di mana Tuhan So, mengirim which pelayannya God do we dibunuh need dan to seterusnya. find? Jadi Or who is the God that we siapakah need itu to Tuhan? understand? Kita harus mengerti itu. Kita So harus I pray menemukan that itu. Saya we may berdoa not have our own definition, kita stubborn tidak definition mempunyai of who God should pengertian be and tersendiri who God is. siapakah Allah And itu that's dan a big bagaimana problem Allah these seharusnya. days. A lot of people Banyak say, orang if you sekarang yang are the berkata, true God, you should do this to me, yang for berkata, me. jika And you engkau should not, benar-benar you should Allah, not do maka this, you should engkau not do harus this, melakukan you should not ini, say tidak this. melakukan itu. People try to define what God should be and how God should Jadi act. orang-orang That's why they mencoba ended up untuk killing Jesus. mempunyai Or doing definisi the same tersendiri thing to him. tentang Allah. But may we Tapi semoga kita understand how mengerti God wants us to bagaimana understand Him, how God is kita trying to mengerti reveal Himself bagaimana to us. Allah mau kita mengerti melalui firman. So, what kind of God do we need to find? Jadi Allah The bagaimana yang God harus that kita came to find the lost. cari? Allah yang datang yang untuk mencari yang hilang. And then, secondly, let us think about Yang kedua, mari our kita lihat perspective pandangan kita of myself. pandangan ourselves. kita tentang diri kita sendiri. I already said this in the introduction, but we are basically, fundamentally, Pada we dasarnya, begin as sinners. kita dimulai Sinners sebagai go to seorang yang hell. berdosa. There's no argument about that. Dan You titik might be itu. offended to hear that, but that is the truth.
Itu adalah kebenaran. Kita adalah seorang yang berdosa. So, what do we need to do? Jadi apa harus kita lakukan? First, pertama, we need to realize we are kita sinners. harus mengerti bahwa kita sebenarnya We need to seorang yang realize berdosa. we are Kita harus mempunyai If we pengertian don't itu. accept the fact Jika kita or tidak bisa acknowledge the fact menerima that I am bahwa a kita sinner, I can adalah never seorang be yang forgiven berdosa, of my sins because I deny that I am a maka sinner. kita tidak bisa menerima pengampunan dosa. So when we come to Jesus, Jadi the ketika first kita thing datang that kepada we Yesus, come to realize, pertama yang harus kita with God's mengerti grace and His dengan kasih mercy, karunia we Allah, come to realize kita I'm a mengerti sinner. bahwa kita adalah seorang yang berdosa. And through true repentance, Dan melalui pertobatan, because Matthew chapter 1 karena di Matius 1 verse 21 ayat tells us 21 Jesus berkata, came Yesus to find datang sinners, untuk to forgive mencari sinners. atau Chapter 9 mengampuni verse 13, dosa. Luke Matius chapter 9 ayat 15 verse 13, 4 Lukas 15 ayat and 4, dan 19 juga Lukas verse 19 ayat 10. 10. Jesus says, I came Yesus to find berkata, the saya lost. datang untuk mencari yang hilang. Let us turn to Romans Mari kita lihat di chapter Roma 5 verse 1. Romans Roma chapter 5 5 verse 1. ayat 1. Therefore, having been justified Sebab by itu faith, kita yang we have dibenarkan peace with karena God iman, through kita our hidup Lord dalam Jesus damai Christ. sejahtera dengan Jesus Allah came oleh karena so Tuhan that kita Yesus our Kristus. sins may be forgiven. Yesus datang sehingga dosa Because kita unless diampuni. our sins are forgiven, Karena kalau dosa Romans kita tidak chapter diampuni, 6 verse di 23 Roma tells us 6 ayat 23 sin dikatakan upah leads us to death. upah dari dosa And adalah that death is kematian. eternal death. Dan kematian ini adalah kematian yang kekal. There will come a time, if Akan it datang hasn't masanya already, where di mana this issue and this problem di mana becomes masalah serious to us. kematian ini akan menjadi suatu masalah yang It might serius come because di of dalam our kehidupan age, kita. or it Ia might akan come mungkin because karena of different usia incidents kita or ataupun different responsibilities that we have in kejadian our yang life. lain. But when this issue becomes serious to me and to Dan my life, ketika then ini masalah ini menjadi serius how do we get di rid of hadapan death? How do we avoid di hidupan this kita akan judgment? jadi berpikir, In order to avoid this judgment, we need to get rid of this problem of sin. So, what is that sin then? What is sin? Okay. Let us think logically here. Jadi untuk Sin kita leads us to death. untuk menyelesaikan masalah dosa ini, dan So, dosa apa ini maksudnya? in order for Mari us kita to berpikir get rid secara of logikal. death, we need to get rid of Dosa sin. itu menuju What kepada is sin? maut. What is sin? Jadi, Killing people. untuk kita bisa menyelesaikan maut ini, kita harus menyelesaikan masalah dosa ini kan? Red Jadi lights. dosa itu apa? Is that a sin? What's a sin? Sin. There's a wide range of sins and crimes and different things. But what is Apakah the membunuh Bible orang? telling us? What is God focusing on? I said Apakah earlier, berbohong? God is focusing on His relationship with you. So just think. Don't think about traffic lights. Banyak or macam-macam tentang whatever dosa. other things. Tapi apa yang But sebenarnya think about dosa yang you firman atau and Alkitab God. katakan? And what is sin in Seperti that yang saya relationship? katakan sebelumnya, And Tuhan tuh Jesus fokusnya And hubungan gave kita dengan hints. Dia. He said, if you do this, then you will have life. Ini adalah hubungan tentang So that's kita the dengan solution, Allah. Dan logical solution. apakah ada dosa di Sin dalam hubungan leads itu? to Dan death, Yesus Kristus but datang you do dan this, you memberikan have life. Right? How do you get rid of sin? sebuah Find out what tanda. this is. Yesus berkata, Then you have jika life. engkau melakukan ini, maka engkau akan ada Jesus hidup. says, you do this, you Jadi have life. itu Meaning, adalah your sins are gone. penyelesaiannya. Because Dosa sin menuju leads to maut. death. Tapi If you kalau have kita life, melakukan that means tanda tanya death is itu, gone, ini that akan means sin is menuju gone. kepada hidup. So what is this? In Jadi the kita harus Christian mencari life. apa itu yang tanda tanya itu, So let us agar turn kita to mendapatkan hidup. John
Yesus berkata, Chapter 5, verse 39. jika engkau melakukan ini, John 5, engkau akan 39. hidup. Jadi apakah itu? Yang tanda tanya itu Yohanes You search the scriptures because you think that in them you have eternal life. ayat It is these that testify 39. about me. So what do you think is fill in the blank? What's the question mark here? What do you need to receive eternal life? Bukan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tapi walaupun kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku. Jadi tanda tanya itu adalah tentang apa? Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup kekal? Dikatakan kita menyelidiki kitab-kitab suci. Jadi kita harus apa? Menyelidiki kitab suci. What do you need to do to receive life? John 8, artinya kita harus belajar firman dan mencari siapa? Yesus. Mari kita lihat Yohanes. Truly, truly I say to you, if anyone keeps my word, 8, he will never die. Apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hidup? Yohanes 5, ayat Yohanes 8:51. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Chapter 16, verse 9. Jadi kita harus John chapter 16, verse 9. Menuruti firman-Nya. Mari kita lihat juga Yohanes concerning sin, because they do not believe in me. 16 ayat 9. And concerning righteousness, because I go to the Father and you no longer see me. So concerning sin, sin is akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Believe in me. So life, in order to receive life, akan kebenaran karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Believe in Jesus. We can talk about what believing dosa karena mereka tidak percaya kepadaku. Knowing and having jadi faith in some hidup other time. Agar kita mendapatkan hidup, kita harus percaya kepada Yesus. Verse 3. Satu lagi Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. No. Who? Know God and Jesus. Jadi mengenal Yesus in order to get rid of sin, get rid of death, and receive life? Jadi apa harus kita lakukan untuk untuk menghilangkan dosa, keep the word, menghilangkan maut dan menerima hidup? Yaitu kita harus belajar firman, menyimpan, percaya pada Yesus dan mengenal Allah. Search, keep, believe, and know God. Berapa? 4 macam kan? You see, harus menyelidiki kitab suci, menyimpan firman, percaya pada Yesus dan mengenal Allah. Kita lihat firman itu, Alkitab adalah firman Allah, dan firman itu ada Yesus sendiri, dan firman itu adalah Allah. Jadi itu semuanya sama. Maka itu kita harus belajar firman dengan mengenal Allah, bahwa itu mengenal Allah adalah kebenaran, mengenal Allah adalah kebaikan. Mengenal Allah akan menuntut kita kepada kekudusan. Tidak mengenal Allah itu adalah dosa. Apakah ini menunjukkan? Simpulkan, tidak mengenal Allah itu adalah dosa. Kita mungkin berpikir saya adalah pendeta yang kudus, yang menyampaikan firman. Tapi kalau pemikiran saya, pengertian saya tentang Allah itu salah, itu adalah dosa. Jika saya berkata, saya akan mengirim kamu sebuah hadiah. No, I never received anything from you. I sent you so much. Tapi minggu depannya saya bertanya baru, engkau menerima hadiah kan? Saya berkata, enggak. What are you going to ask? Tapi saya terus mengirim kamu hadiah setiap harinya. Yeah, where'd you send it? Lalu apa yang kamu tanyakan? And if I have the wrong address,
It doesn't matter how many times I sent alamatnya the mana? gift, you never received Alamatnya it. benar nggak gitu loh. Same thing. Tapi We have kok to have the right jadi address of who betapa God banyak is, saya where God mengirim is, hadiah tapi kok before we alamatnya send salah the sia-sia. praises and Jadi kita thanksgiving and harus prayers. mempunyai alamat God will say, I Allah never received yang it. benar tentang All your Allah. life you did, but I never got it. Sebelum Allah Wrong bisa menerima address. syukur Right? So kita, the reason why pujian-pujian we study kita. the word is to get the right address. Kalau salah, Get the right Allah God. semua Amen? yang kita lakukan itu So let us Allah tidak be akan menerima. church Jadi and alasan people kenapa that will believe kita in the belajar right firman God, agar and where pengertian every kita tentang prayer Allah we itu lift harus up, tepat. He will receive it. Every praise we lift up, He will be glorified. Every time we come Sehingga to church setiap and worship Him and doa serve yang Him, kita that He sampaikan, will see it and He will pujian-pujian recognize it. akan diterima So oleh Allah. let us Setiap kita datang let us gereja, pray as memujinya, we continue menyembahnya, to Allah study akan the Word. Let mengenalnya. us pray that God Jadi, will give us these mari understandings. kita Let us berdoa. have a short time of meditation Kita berdoa and selama kita prayer, belajar ini. and I Dan want Allah you to memberikan really kita focus on God, you and pandangan God, yang benar. and tell Sekarang God, kita akan give Him a warning. God, I'm sedikit going to come to know you now. mengambil sedikit waktu I'm untuk going to get the berdoa, right address, untuk kita and I'm going to fokus start sending dan you things. hanya fokus kita Please dengan Allah. receive me. And Berkata kepada Allah, if you really saya mau don't have mengenalmu that Tuhan, relationship with God, dan terimalah. just lift up a prayer. God, I want to have that relationship with you. I want to Dan come jika to kita know you. tidak punya hubungan Let us ini bow dengan our Allah, heads and maka pray berdoalah, quietly, Tuhan, and saya ingin finish mempunyai in prayer. hubungan denganmu. Mari kita berdoa dan berdoa dengan masing-masing. Father, forgive us for not knowing you. Forgive us, Father, Bapa, maafkan all of our sins, especially kami tidak of praising mengenalmu. you and praying to you and living Maafkanlah a kami life of faith. segala But dosa-dosa kami, terutama if we have sent everything di to the mana wrong kami spiritual address, hidup Father, dengan we pray iman, that you will allow menyembahmu, us to berdoa, be tapi focused once again. kalau semua ini We cannot find you, dikirimkan but we kepada pray alamat that yang you will salah, come find us. apa gunanya? Father, we want to Bantulah know you. agar kami bisa fokus We sekali want to lagi. have relationship with you again. Kita tidak bisa Father, we pray at this time mencarimu, for our tapi brothers and kami sisters, berdoa our Engkau akan mencari parents, our kami. children Kami berdoa that still agar do kami not bisa have that mempunyai hubungan close denganmu relationship lagi. with you. Kami berdoa Father, untuk we pray saudara-saudara kami, orang tua on behalf kami, of anak-anak them kami yang masih tidak that mempunyai you will hubungan yang allow dekat them denganmu. to Kami berdoa, come find Bapa, you. May you come and find atas them, Father. mereka dan Help Engkau them akan to open their mengizinkan hearts to you. mereka untuk Come mencarimu to know dan you, Father. semoga Engkau yang Come mencari to know mereka. how awesome you Bukalah are, how hati great mereka you are, how merciful and loving agar you mereka are. bisa Father, mencari, help them to be able to mengenalmu, open up their hearts. betapa Help us to open up dahsyatnya our kamu hearts, Father, to you. dan bisa memujimu. And through our Bible studies, Bantulah through agar our mereka worship bisa membuka services, hati mereka, may Bapa. we come to know you correctly. Dan melalui pelajaran firman ini, May our melalui hearts be open. ibadah ini, May semoga our kita soul and datang spirit untuk be mengenalmu touched dengan by benar. your spirit. Semoga hati kami terbuka, Thank you so much for your grace. batin kami, In roh Jesus' name kami we pray. sesuai denganmu.